Por causa con el fuerte aguacero, mga traveling merchant tapas sa tormento na di ila sitwasyon na Artilim Boulevard. Este día de Huebes aga, y alcanza pa el media con un traveling merchant taase tiktik con el piso del cemento para ase Jutay Canal donde pasa el agua ulan, inde estanka na di ila mga tienda. Na mismo tiempo, live el City Administrator Apolgo, Police OIC City Director, Senior Superintendent Luisito Magnaye, y el Event Coordinator del Zamboanga Hermosa Festival 2016 Christian Olasiman na programa del Imidya mo. Alcanza kita partner kung manong kita man tik-tik kun el camino para lang ase aguero para pasa con el agua. Pregunta kita kung manong si yadale ba kanila también authority en Sina para ase. Nanoy pa si man turnover. Si may pati man turnover na pero kay Ansina el sitwasyon Ansina sila ase. Timing ya Jin, takil diaton City Administrator, el City Engineer con pwede sila con liban na attention del City Engineer. Asigun con el un traveling merchant, amo lang el manera que pwede sila ase para hindi lang entra el agua ulan na di ila magatienda. Pag ganyan na tuloy-tuloy na ang tubig dyan, kahit pa paano po, kunti na lang walisin. Kasi pag may tubig lagi dyan, walang lalapit na bibili sa amin. Hindi, wala kaming binta. Ya contesta también el City Engineer Luis Vicente Despalo, kay conforme ya lang ele ase tiktik el cemento, basta no lang donde magakabaw ya proyekto na Artilim Boulevard. Sa base palangkel, kay aquel lugar niya, ako na pagta-concrete, stamp concrete, el finishing niya. But anyway, para menor ako na kel agwa niya o ni kanila taman stack up, aquel lamang kel dol, okay lamang kel sila ya kanal-kanal, pasa niya ondel, aquel hindi pa sementado, okay lamang kel towards the manhole. Lumas lang aquel onde kaboya, aquel Aquel chenia pavers, si aquel chenia mga bricks, aquel sinuma kel alaman disoy. Aquel pavement ara juta niya kay sub-base lang kel. Gino Franco Torres, I-105.9 Imidya mo FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMedia Mo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, youtube.com/eMediaZamboanga. Subscribe now